Donc, on revient à notre rencontre et notre leçon. Et le professeur Jacques Vigne a une réunion concernant les donations en Himalaya. Il va être là tout à l'heure avec nous, mais entre-temps, on peut commencer notre méditation. البروفيسور جاك فين في اجتماع بشأن اجتماع سنوي لأعطيات والإعانات للهيمالايا سينضم إلينا بعد قليل، لذا يمكننا أن نبدأ من الآن بالتأمل. سأكون الموجه لهذا التأمل بسبب تغيبه، وهذا أمر استثنائي. لذا سيكون موضوع تأملنا الموجه la méditation guidée qu'on va déjà commencer maintenant, c'est ce qu'on appelle le yoga nidra. Le yoga nidra est une technique de relaxation par excellence. Les hatha yogis, normalement, la pratique, surtout après une séance de yoga, c'est pour se relaxer, pour laisser sortir du corps toutes les tensions. اليوغا نيدرا هي تقنية تأمل استرخائي تحديدا وبامتياز. سنمارسها الآن وتتعرفون إلى هذه الطريقة القيمة، لأننا ننتظر مجيء الدكتور جاك فين. سيأتي يمكن في الآخر في الختام ونتناقش معه، ولكن نكون قد أنهينا التأمل. Dans le yoga nidra, c'est mieux de s'allonger. Donc, on va commencer, comme j'ai dit, cette méditation. سنبدأ هذا التأمل اليوغا نيدرا ممددين. إذن أطلب منكم جميعا أن تتمددوا كل في منزله بما يريحه. عادة وغالبا ما تعرفون أننا ننصح بالتمدد بوضعية الأمبراطور، وهي وضعية يمكن أن يكون تحت الرأس وسادة، وكذلك تحت الركبتين كل ركبة وسادة. أن نرفع الركبتين قليلا ما يساعد على مزيد من الاسترخاء. إذن نتمدد، on s'allonge dans la posture de l'empereur qu'on a plusieurs fois expliqué. On peut avoir un coussin sous le cou et deux coussins, un de chaque côté des deux genoux, pour garder le genou relaxé et relâché. La première chose qu'on va faire dans cette séance de méditation de yoga nidra, d'abord, on continue à respirer une respiration profonde sans exagérer. Et comme on a dit plusieurs fois, dans la posture de l'empereur, on met les deux mains séparées sur l'abdomen, surtout au niveau du nombril. إذن نتابع التنفس تنفسا عميقا ما أمكن. نضع اليدين كما قلنا على البطن على مستوى السرة أو الذكرى.
avec chaque inspire, on imagine qu'on est en train de faire rentrer dans le corps avec l'air cette énergie, ce prana, qui nous aide énormément à relâcher, à relaxer le corps. Et dans l'expire, on fait sortir toutes les tensions et tout ce qui est stress, tout ce qui est tension tendue dans le corps. إذن نتخيل أننا مع الشهيق ندخل الطاقة إلى الجسم، طاقة البرانا، مما يعني أننا ندخل الاسترخاء. كل أعضاء جسمنا تسترخي مع هذه الطاقة وهذا الأكسجين الداخل إلى الجسم. ومع الزفير نطلق التشنجات ونطلق الضغوطات في الجسم. نراقب حركة البطن صعودا ونزولا، لا سيما وأن اليدين هما على البطن في مستوى السرة. كما قلنا مع الشهيق ندخل البرانا، طاقة الاسترخاء، ما يجعل الجسم مسترخٍ تماما، ملشلش يقال بالعربية العامية. ومع الزفير نشهد ونراقب كل التشنجات تخرج من الجسم وكل الضغوطات تخرج مع النفس. Donc, on observe le mouvement du ventre du moment qu'on a les mains déjà qui montent et descendent avec le ventre et ce ventre qui se gonfle avec l'inspiration. Donc, on fait entrer cette énergie relaxante dans le corps avec le souffle et avec l'expiration, on fait sortir les stress et tout ce qui est pression, tout ce qui est tension dans le corps. La deuxième étape dans une méditation de Yoga Nidra, c'est ce qu'on appelle Sankalpa. C'est un mot sanskrit qui veut dire les intentions. Donc, on prend une intention brève, présente, comme par exemple, on dit et on répète « Je suis relaxé et calme ». Je suis calme et relaxé. Je traduis. المرحلة الثانية من تأمل اليوغا نيدرا نأخذ نية، ننوي نية ما، هذا ما نسميه بالسانسكريتية سانكالبا، وهي نية حاضرة عن وقت حاضر. مثلا سنأخذ هذه النية، نقول
أنا هادئ ومسترخٍ. نكرر هذه النية مرات 3. يمكن تكرارها مثلا مع النفس. أنا هادئ ومسترخٍ. Je suis calme et relaxé. Je suis calme et relaxé. Bien sûr, on répète cette intention intérieurement. نكرر هذه النية داخليا دون أن ننطق بها. Et on la répète 3 fois. Et on dit dans le Yoga Nidra que cette intention répétée intérieurement, c'est comme une graine. On met une graine qui va germer graduellement à l'intérieur de nous et par la suite, elle va fleurir et se réaliser. نكرر هذه النية داخليا مرات 3. وفي اليوغا نيدرا يقولون أن هذه النية التي نكررها، أخذنا هنا نية أنا هادئ ومسترخٍ، تبذر بذارا عميقا سيثمر بسرعة وينمو مع الوقت ومع الوعي. الآن, maintenant, on commence la 3e étape du Yoga Nidra, ce qu'on appelle le balayage du corps. نبدأ الآن المرحلة الثالثة في تأمل اليوغا نيدرا، ما نسميه عملية كنس الجسد. On va balayer tout le corps dans toutes ses parties et dans tous les organes. C'est ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire est en 3 étapes. D'abord, on prête ou on dirige l'attention à une partie du corps qu'on va désigner une par une. D'abord, on dirige l'attention. 1. 2. On sent cette partie du corps. Et 3. On relaxe cette partie du corps. إذن عملية الكنس هذه للجسد بأجزائه مرحلة سنبدأها مع ما أقوله لكم، تشمل 3 مراحل. الأول، نوجه انتباهنا إلى عضو سنعينه واحدا بعد آخر من الجسد. الثاني، بعد أن نوجه هذا الانتباه مثلا إلى اليد، نتحسس هذا العضو. والمرحلة الثالثة، نرخي هذا العضو. On dirige l'attention. 1. 2. On sent cette partie ou cet organe du corps. Et 3. On relaxe cette partie. Et maintenant, on commence ce balayage. On va commencer ce balayage par la main. Donc, la main droite, on oriente l'attention vers la main droite et on commence par le premier doigt, le plus grand, ensuite l'index, le 3e doigt, le 4e, le 5e. نوجه انتباهنا ثم نتحسس اليد
اليد اليمنى. نبدأ بالإصبع الكبير الباهم، نتحسسه ونرخيه، وهكذا دواليك. كل ما أشير إليه نوجه انتباهنا إليه، نتحسسه ثانيا وثالثا نرخيه. الإبهام، السبابة، الإصبع الثالث، الرابع، الخامس. Maintenant, la paume de la main, toujours on oriente l'attention. Après, on sent la partie désignée et troisièmement, on relaxe cette partie désignée. La paume de la main, le dos de la main, et l'avant-bras, le coude, le bras et l'épaule. إذن باطن اليد، ظهر اليد، المعصم، كلها نوجه الانتباه إلى كل عضو، ثم ثانيا نتحسس هذا العضو، وثالثا نرخيه. المعصم، الساعد، الكوع، ثم الذراع. Donc du bras, on passe à l'épaule, de l'épaule, on passe à la région de la torse, juxtaposée à l'épaule, et on descend encore du côté droit du ventre pour arriver juste à la jambe. بعد الكتف نتوجه إلى القسم الأيمن من جذع الجسم، ثم ننزل نحو الخصر فالورك. Maintenant, on sent le milieu de la jambe. Bien sûr, on le relaxe. Après, le genou droit, on est toujours dans la jambe droite, le genou droit. Après le genou, on passe à ce qui est plus bas jusqu'à arriver à la cheville droite. وسط الفخذ نوجه انتباهنا إليه، ثم نتحسسه، ثم نرخيه. بعدها الركبة اليمنى، بعد الركبة اليمنى الساق اليمنى، لنصل إلى الكاحل الأيمن. Maintenant, le pied, la plante du pied, le haut du pied, et on passe un par un aux orteils. Essayons de sentir chaque orteil un par un, du plus grand au deuxième, troisième orteil, quatrième, cinquième orteil. بعد الكاحل القدم، حيث نطأ بقدمنا، يعني بالقسم الخلفي، ثم القسم العلوي، نكنس القدم من الوراء إلى الأمام لنصل
إلى أصابع القدم، نتحسسها واحدا بعد واحد، من الإصبع الكبير فالثاني فالثالث فالرابع فالخامس. Après avoir fini le pied droit, on passe maintenant à la main gauche. Et de la même manière, on commence par orienter notre attention, ensuite par sentir et troisièmement par relaxer. D'abord, le grand doigt, l'index, troisième, quatrième et cinquième doigt de la main droite. ننتقل من القدم اليمنى إلى اليد اليسرى، بدءا بالإصبع الكبير الإبهام، ثم السبابة، فالإصبع الثالث، الرابع والخامس. Après les doigts, la paume de la main. Après la paume de la main, le dos de la main. Et on passe après à l'avant-bras droit et gauche. Ensuite, le coude, le bras et l'épaule. بعد الأصابع ننتقل إلى راحة اليد، نتحسسها، ثم ظهر اليد فالمعصم، ثم الساعد، الكوع، الذراع فالكتف. نحن دائما في اليد اليسرى. Après l'épaule, on prend la partie droite, le profil du thorax. Et on descend graduellement en sentant cette partie jusqu'à arriver au bout de la jambe. بعد الكتف الأيسر نأخذ الجانب الأيسر من جذع الجسم وننزل فيه تدريجيا لنصل إلى الخصر ثم إلى الورك الأيسر. Maintenant, on arrive au milieu de la jambe gauche, ensuite le genou gauche, et après les mollets, jusqu'à arriver à la cheville gauche. إذن بعد الورك الفخذ وسط الفخذ الأيسر، ثم الركبة اليسرى، الساق اليسرى، لنصل إلى الكاحل الأيسر. نتابع التحسس، الانتباه، التحسس فالاسترخاء. En arrivant à la cheville, après la cheville, on a la plante du pied. On va du pied, donc de l'arrière du pied jusqu'à l'avant. On arrive aux orteils. On essaye de les sentir un par un. Le gros orteil, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. إذن بعد الكاحل إلى الرجل، إلى القدم، من الخلف إلى الأمام، نكنس القدم، نتحسسها منطقة بعد منطقة ونرخيها لنصل إلى أصابع القدم الكبير
فالثاني، فالثالث، فالرابع، فالخامس. والآن سنتحسس الجسم في قسمه الأسفل، ونبدأ من فوق. نتحسس الرأس الملقى على الوسادة، ثم نصل إلى الرقبة، فإلى الكتف الأيمن من جانبه الخلفي الذي أيضا ملقى على الأرض، ثم الكتف من جانبه الأيسر. Donc, après le pied gauche, maintenant la face inférieure du corps, celle qui repose sur la terre ou sur le lit, en commençant par la partie inférieure de la tête, ensuite la partie inférieure du cou qui repose sur un coussin, et du coup, on passe à la partie inférieure de l'épaule droite, ensuite la partie inférieure de l'épaule gauche. بعدها نتحسس العمود الفقري من أسفله إلى الأعلى، أيضا من الجانب الخلفي الذي يستريح على الأرض أو على الفراش. وبعد العمود الفقري نتحسس القسم الأيمن من الظهر السفلي الأسفل، ثم القسم الأيسر. Après les épaules, on sent la colonne vertébrale, toute cette partie du côté inférieur qui repose sur un lit. Après la colonne vertébrale, on sent la partie du dos, la partie lombaire, donc inférieure du dos, de son côté droit et ensuite du côté gauche. والآن نتحسس الخصر من جانبه الأسفل، ثم الورك الأيمن، فالورك الأيسر، الحوض بجانبيه، بعدها الفخذ بقسمه الأسفل، ثم الساق، ثم القدم. نحن دائما في الرجل الأيمن. Donc, on sent le bassin, son côté droit, on descend au milieu de la jambe du côté inférieur, ensuite avant les pieds, ce qui est au-dessous des pieds, jusqu'à arriver au pied, on sent le pied droit. ننتقل إلى القسم الأيسر، الورك الأيسر، الفخذ الأيسر من الجانب السفلي، ثم الساق اليسرى،
فالكاحل الأيسر والقدم اليسرى. Donc, on passe à la partie gauche, jambe gauche, genou gauche, cheville et le pied gauche. ننتقل الآن إلى الجانب العلوي من الجسد، نتحسسه ونرخيه. نبدأ بالرأس، قسمه الأعلى، بعد الرأس الجبين، الجانب الأيمن، ثم الجانب الأيسر من الرأس، الحاجب الأيمن، ثم الحاجب الأيسر، والمساحة التي ما بين الحاجبين. On passe à la partie supérieure du corps en commençant par le haut de la tête, là où il y a les cheveux, en laissant. On passe après au front, côté droit de la tête, côté gauche, les sourcils du côté droit, les sourcils du côté gauche, et la surface entre les deux sourcils. نصل إلى تحسس العين اليمنى والرموش بين العين اليمنى، العين اليسرى، الأذن اليمنى، الأذن اليسرى. On arrive aux yeux, l'œil droit et les sourcils entre les deux yeux, l'œil, les paupières de l'œil gauche, l'oreille droite, l'oreille gauche. الأنف بمنقاره الأيمن، ثم منقاره الأيسر، لنصل إلى الشفة العليا، فالشفة السفلى، الشفتان، وكيف تطبقان على بعضهما. نرخي الشفتين غالبا وكثيرا ما تكونان مشدودتان. الوجه الأيمن والوجه الأيسر. في الداخل نتحسس اللسان، ثم نتحسس الفك السفلي، نرخي كثيرا ما يكون متشنجا، ونرخي أيضا نتحسس ونرخي الحنجرة. On arrive au nez, on sent la narine droite, puis la narine gauche. Ensuite, ce qui est au-dessous de la narine, pour arriver aux deux lèvres supérieures et inférieures. On détend les deux lèvres, surtout quand ces deux lèvres se touchent l'une et l'autre. Et maintenant, on arrive à la mâchoire inférieure, qui est la résidence de temps de stress et de temps de friction. On la relaxe, la relâche, on sent la langue et ensuite la gorge. نتابع نزولا في الجسم، الكتف من جانبه الأعلى والجانب الأيمن
من القفص الصدري، ثم الجانب الأيسر، ننزل بعدها إلى القسم العلوي من البطن، ثم منطقة السرة، فالقسم الأسفل من البطن. Donc, on arrive après le cou, on a le côté du thorax et de l'épaule droit, le côté gauche du thorax, on descend jusqu'à la partie supérieure de l'abdomen, la partie du milieu, là où il y a le nombril, et puis on descend pour sentir la partie inférieure de l'abdomen. نصل إلى القدم، نتحسس الآن الساق، الرجل بأكملها من الفخذ إلى أخمص القدم اليمنى، ثم نتحسس الرجل اليسرى بأكملها من أعلى الفخذ والحوض إلى أخمص القدم. On arrive aux jambes, aux pieds, toute la jambe droite, du haut jusqu'en bas, et donc du haut en bas des pieds, jusqu'au dernier orteil, on sent ça, et puis on passe à sentir tout le pied gauche du haut jusqu'en bas. ننتقل الآن إلى اليدين، نتحسس اليد اليمنى بأكملها ونرخيها، ثم نتحسس اليد اليسرى بأكملها ونرخيها، ثم نتحسس اليدان معا ونرخيهما. On remonte à tout le bras et main du côté droit, on le sent entièrement, bras et mains, et puis du côté gauche, et puis les deux côtés, les deux membres, main et droite et main gauche, bras droit et bras gauche. Maintenant, الآن ننتقل إلى الوجه بأكمله، نتحسس الوجه كله ونرخيه كله، ثم نتحسس الرأس بأكمله ونرخيه كله. On passe maintenant au visage. On sent tout le visage. On relâche et détend tout le visage. Après, on sent toute la tête et on relâche toute la tête. الآن نرخي الجذع، القسم ما بين الرقبة والحوض من الجسم، نرخيه بأكمله، ثم نتحسس الجسم كله دفعة واحدة ونرخيه كله دفعة واحدة، نخرج منه مع النفس كل الضغوطات وكل التشنجات. Maintenant, on sent la torse tout entière et ensuite, on sent tout le corps. On recommence à faire sortir toutes les tensions, toutes les frictions dans le corps, on les fait sortir avec l'expiration. Et maintenant, dans la phase 4 de cette méditation de Yoga Nidra, on reprend l'attention, à diriger l'attention à la respiration.
De la même manière, on imagine, avec l'inspiration, on fait entrer le repos, le calme au corps, l'énergie positive, l'oxygène au corps. Et avec l'expiration, on reprend le balayage du corps en faisant sortir toutes les frictions et toutes les tensions. نعاود تركيز الانتباه على التنفس مع الشهيق. ندخل الطاقة، ندخل البرانا، ندخل الأكسجين إلى الجسم، ومع هذه ندخل السكون والهدوء والاسترخاء إلى الجسم. ومع الزفير نطلق التشنجات، نطلق كل المخاوف والضغوطات. المرحلة الخامسة من هذا التأمل، l'étape 5 et l'avant-dernière étape. Maintenant, on reprend l'attention sur l'ensemble du corps qui est relâché, ce corps qui est allongé, qui est relaxé et qui est calme. On oriente notre attention à notre corps qui est dans un état de calme et de relaxation complète. Et on essaye de sentir ces parties inférieures du corps. نعاود الانتباه إلى الجسم ممددا مسترخيا هادئا. نتنبه للجسم في استرخاء كامل. أسفل الجسم حيث يلامس الفراش الذي نتمدد عليه. نبدأ بالقدمين، الرجلان، اليدان، ونصعد لنتنبه كل مناطق الجسم التي تلامس الفراش. Donc, comme on a dit, on oriente notre attention à la partie inférieure du corps qui touche le matelas sur lequel on est allongé. Et on commence de bas en haut. On commence des pieds pour monter les genoux, les fesses, le dos, le cou, les deux bras des deux côtés et la tête. نتحسس إذن صعودا بعد الفخذين، الحوض، الظهر في أسفله، صعودا عبر العمود الفقري حتى الكتفين من الأسفل، اليدان والذراعان بالمنطقة التي تلامس الفراش، صعودا إلى الكتفين، فالرقبة، فالرأس. ها نحن في المرحلة الأخيرة من تأملنا. نحرك بهدوء تام أصابع اليدين، ونحرك بهدوء تام أصابع القدمين
حركة بسيطة جدا. Donc, dans la dernière phase de notre méditation, on commence à bouger très calmement et dans un mouvement minime, très petit, les doigts de la main. On essaie de bouger nos orteils. Non. الآن نكرر النية التي سبق وقلناها. مثلا أنا مسترخٍ وهادئ، نكررها داخليا مرات 3 ونتحسس في جسدنا تحقق هذه النية التي نكررها. On reprend maintenant, on répète cette intention qu'on a au début de la méditation prise. Je suis calme, je suis relaxé, et on sent dans notre corps la réalisation de cette intention. الآن نعود تدريجيا وببطء إلى وضعية الجلوس، ونأخذ نفسا عميقا لمرات 3. Maintenant, on revient à la position, à la posture assise, et on prend une inspiration, expiration profonde pour 3 fois. بعد هذا النفس العميق المكرر شهيقا وزفيرا لمرات 3، نتحسس في جسمنا مفعول تأمل اليوغا ندرا هذا. كم غدا جسمنا وكم غدونا فكرا وجسما في حالة استرخاء وهدوء تام. Donc, maintenant, après avoir répété 3 fois une respiration profonde, on sent dans notre corps l'impact de cette méditation de Yoga Nidra. On sent ce relax qui est à un niveau très profond, que ce soit dans le corps ou bien aussi dans l'esprit. L'esprit est très calme et le corps est très calme, et on sent dans notre corps et dans notre esprit ce calme qu'on a acquis à partir de cette méditation de Yoga Nidra. بعد تحسس هذا الاسترخاء التام في الجسم وفي الفكر، نفتح تدريجيا وببطء وبهدوء العينين. Après avoir senti ce calme au niveau du corps et au niveau de l'esprit, après l'avoir bien senti, on ouvre graduellement, lentement, les 2 yeux pour revenir à l'état normal. نفتح العينين تدريجيا وببطء لنعود إلى الوضع الحالي ونحن جالسين. On est bien sûr dans une posture assise. On ouvre graduellement les yeux et cette méditation Yoga Nidra est terminée. تأمل اليوغا نيدرا قد انتهى الآن. Donc, apparemment, notre cher professeur Jacques Vigne
n'a pas pu venir, malgré qu'il a promis qu'il viendra au moins en fin de la séance. Notre séance approche à sa fin. Et si vous avez des questions à poser, il est temps. Peut-être on prendra quelques minutes avant de terminer cette séance. على ما يبدو لم يستطع البروفيسور جاكفيني أن يأتي ويشارك أقله في خاتمة هذه الجلسة كما وعد. لذا وقبل أن نرفع جلستنا، إذا كان لأحد سؤال ما يمكنه أن يطرحه ثم نرفع الجلسة. On a dit, malheureusement, Dr Jacquevine n'a pas pu tenir sa promesse. Apparemment, il est toujours occupé. Qu'importe, on a fait une méditation dans la mesure de possible. Vous êtes habitué beaucoup plus à la méditation qu'il dirige lui-même, mais à défaut de sa présence, on pourra s'arranger un petit peu. Et il semble que vous n'avez pas de questions. Donc, un simple rappel qu'on continue la semaine prochaine pour les francophones. Il y a déjà une leçon le lundi sur un deuxième interview sur le livre du professeur Jacques Vigne, Guérir l'anxiété. Et le mercredi, comme d'habitude, on continue nos leçons franco-arabes, en français et en arabe. Il y aura un interview et bien sûr une méditation et ensuite un échange. إذن بالعربية لم يستطع على ما يبدو الدكتور جاكفين أن يكون معنا، ولكننا حاولنا أن نقوم مكانه بما نستطيع وأجرينا هذا التأمل. موعدنا المقبل كالعادة يوم الأربعاء المقبل مع مقابلة حوار جديد مع تأمل موجه جديد، وأيضا مع نقاش إذا سمح الوقت. أشكر لكم حضوركم. حاولت جهدي أن أرضيكم في غياب أستاذنا البروفيسور جاكفين، عساني أكون قد قمت بما أستطيعه. ولقاؤنا هو المقبل هو الأربعاء المقبل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اللقاء على أمل لقاء في الأسبوع